given some nice instructions about the chanting of the holy name. Pán Chaitanya Mahaprabhu dal veľmi pekné pokyny ako o spievaní svätého mena. He says that the chanting of the holy names is glorious. Povedal, že spievanie svätého mena je tak slávne. It's the life of all transcendental knowledge. Ako život celého transcendentálneho poznania. Cleanses the heart of all the dust. Očistuje srdce od všetkého prachu. Increases the ocean of transcendental bliss. Zvyšuje oceán transcendentálnej blaženosti. Destroys the ocean of material miseries. Ničí oceán hmotného utrpenia. And he says that there's no hard and fast rules for chanting the holy names. A tvrdí, že neexistujú žiadne tvrdé pravidlá pre spievanie svätého mena Pána. Means we can chant in the morning or at night. To znamená, že môžeme spievať ráno alebo aj večer. We can chant with beads if we have beads. Môžeme spievať s korálkami, keď ich máme. If we don't have beads, we can still chant. A keď korálky nemáme, môžeme spievať aj tak. We can chant when we're nice and clean. Môžeme spievať, keď sme čistí. We can chant when we're not clean. Môžeme spievať aj keď nie sme čistí. It's not that chanting will only be effective when I'm clean. To neznamená, že spievanie bude účinné len vtedy, keď som čistý. We can chant when we're in a mood for chanting. A môžeme spievať, keď máme náladu spievať. And we can chant when we don't feel like chanting. A môžeme spievať aj vtedy, keď sa nám spievať nechce. We can chant when we're happy. Môžeme spievať, keď sme šťastní. And we can chant when we're unhappy. A môžeme spievať aj keď sme nešťastní. All the time. Celú dobu. Kirtaniya sada. And we should chant with a humble state of mind. Mali by sme spievať v pokornom stave mysle. Thinking ourselves lower than the straw on the street. Považovať sa za nižších než steblo trávy na ulici. More tolerant than a tree. Za tolerantnejších než strom. Ready to offer all respects to others. A vzdávať úctu všetkým. If one chants in this mood, then he can go on chanting all the time. A keď človek spieva v tejto nálade, môže pokračovať večne. So, this Harinam Diksha is especially to help the candidate understand the importance of chanting the Lord's holy name. Harinam Diksha pomáha kandidátovi, ktorý dostáva zasvetenie, neustále spievať sväté meno Pána. Become fixed in the chanting. Aby sa stal upevnený v spievaní. That is our transcendental protection against the onslaughts of Maya. To je naša transcendentálna ochrana proti útokom Maji. Otherwise, Maya is so strong that we don't have a chance. Maja je inak tak silná, že absolútne nemáme proti nej šancu. Krishna says in Bhagavad Gita, Daivi Hesha Gunamai Mama Maya Duratya Mameva Ye Prapadyante Mayamitam Tarantite. This material energy is very difficult to overcome. But one who takes shelter of me, surrenders to me, can easily cross beyond it. Tento verš hovorí Krishna v Bhagavad Gite. Každý, kto sa mi odovzdá, veľmi ľahko prekročí nevedomosť, ktorú je ináč veľmi ťažké prekročiť. So what is that surrender? A čo to znamená odovzdať sa? It's chanting. To znamená spievanie. Chanting is the surrender. Spievanie je odovzdanie sa. This is a sign that we're taking shelter of Krishna, that we're chanting His holy name, we're putting faith, Krishna,
I have faith that if I chant your holy name, you're present. A to je známka toho, že sme sa odovzdali Krishnovi. And that you'll protect me. A že ma Krishna ochraňuje. Every day we have to face that we're in the world of Maya, we're being attacked. The battle is on between Maya and the living entity. Každý deň musíme čeliť útokom Maji, pretože tento svet to je boj medzi Majou a živou bytosťou. Lust. On the side of Maya there's lust, there's anger, there's greed, there's delusion. Okrem Maji je tu chtíč, hnev a pometenosť. Laziness. Lenivosť, ignorance, nevedomosť, madness. šialenstvo. We could go mad at any moment. Kedykoľvek sa môžeme zblázniť. You see people, some of them are just mad. Môžete vidieť, ako sa ľudia proste niekedy len tak zbláznia. That's a very strong weapon on the side of mind. Just go mad. To je veľmi silná zbraň Máji, proste ľudia sa zbláznia. We're not that far away from going mad. A my od toho nemáme takisto ďaleko, aby sme sa zbláznili. Sometimes if you start thinking about the way a mad person thinks, you think, well, I'm not that far away from being mad. No a niekedy, keď premýšľame o tých bláznoch, tak nás napadne, že no tak ani my nemáme tak ďaleko od toho, aby sme sa zbláznili. I could do some very crazy thing. Kedykoľvek môžem urobiť nejakú bláznivú vec. It would be very easy for me to do a crazy thing. Je to veľmi ľahké, aby som niečo bláznivé spravil. So, and the materialists, they do crazy things. A materialisti tie bláznivé veci robia. And then they have to suffer for one life, for thousands of lifetimes because of that crazy thing. A potom musia trpeť či už jeden život, alebo viac životov kvôli tomu, že robia tie bláznivé veci. Just like a man, let's say he's a very respectable man, he's a nice, let's say he's a doctor, good man. Napríklad predstavme si nejakého veľmi váženého človeka, nejaký doktor, je to dobrý človek. This is his whole life, very good person, family person. Celý život bol dobrým človekom, rodinný založený. And one day he decides he's going to kill someone. A v jeden deň sa rozhodne, že proste niekoho zabije. He kills someone and then the judge says, why did you do that? A niekoho zabije a potom všetci premýšľajú, prečo si to spravil. He's just overcome by some passion. A proste ho premohla nejaká vášeň. So his whole life now he has to suffer in prison. No a potom celý život musí trpieť vo väzení. But actually it's more serious because after this life there's more suffering going on. Ale v skutočnosti je v tom viacej utrpenia, pretože v ďalšom živote musí trpieť ešte viac. We shouldn't think that we're above doing crazy things. A nemáme by sme si myslieť, že už sme za tými bláznivými vecami. Therefore, chanting every day Preto by sme mali spievať každý deň. is required because otherwise we may go mad. Tak ako sa vyžaduje, pretože inak sa môžeme zblázniť. Go mad or just go to sleep. Proste zblázniť sa, alebo ísť spať. Or forget Krishna. Alebo zabudnúť na Krishnu. So many problems are there. Toľko problémov je tu. And in chanting there are 10 offenses that should be avoided. No a popri tom spievaní existuje ešte 10 priestupkov, ktorým by sme sa mali vyhýbať. First offense, these are 10 offenses to the chanting of the holy name. A toto bude 10 priestupkov proti spievaniu So svetého. the first offense is to blaspheme devotees who have dedicated their lives for the propagation of the holy name. Prvý priestupok je ohovárať podaných, ktorí zasvetili svoje životy šíreniu svätého mena Pána. Because these persons are representatives of Krishna. Pretože tieto osoby predstavujú Krishnu, alebo sú predstaviteľmi Krishnu. They've given their lives to serving Krishna, Odovzdali svoje životy, aby slúžili Krishnovi, to spreading the holy name. aby šírili sväté meno. So if someone blasphemes them, that's blasphemy of Krishna. A keď ich niekto ohovára, znamená to, že ohovára Krishnu. And
It's like in a country, the nation considers its heroes those who've given their lives for the country. It gives them great respect. Tak ako v určitej krajine dávajú veľkú úctu svojim hrdinom, ktorí niečo pre tú krajinu veľké urobili. And it's considered very, very bad if somebody criticizes or blasphemes those who gave their lives for the country. A považujú to za veľmi zlé, keď niekto ohovára tých, ktorí položili svoj život kvôli krajine. Second offense is to consider the names of demigods such as Lord Shiva, Lord Rama, or Durga to be equal or independent of the name of Lord Krishna. Druhý priestupok je považovať mena polobohov za rovnocenné alebo nezávislé od mene Pána Višnua. Demigods are worthy of respect, but not on equal level with Vishnu or Krishna. Polobohovia sú hodní úcty, ale nie na tej istej úrovni ako Krishna. It's an insult to Krishna to compare Krishna's name to demigods' names. Je to urážka prirovnávať Krishnove alebo Višnove mená k menám polobohov. There is no comparison to Vishnu's name. Višnove mená sa nedajú porovnať s ničím. For example, one of Krishna's names is Mukunda, means the one who gives liberation. No one else's name can give liberation. Jedno z Krishnových mien je Mukunda, čo znamená, že dokáže udeliť oslobodenie a nikoho meno nedokáže oslobodenie udeliť. Just like, for example, let's say he's in prison and he's been sentenced to be executed. No a povedzme, že niekto je vo väzení a je odsúdený na smrť. So, his execution day is coming. Jeho deň popravy príde. He can ask the warden in the prison to please help him. A môže požiadať niekoho vo väzení, aby mu pomohol. The warden said, yes, I'll help you. OK, ja ti pomôžem. I can arrange, when you're eating your last meal, I can give you some extra vegetables. Môžem ti zariadiť, že keď budeš príjmať svoje posledné jedlo, tak dostaneš extra porciu zeleniny. And he can ask the head of the prison, can you please help me? A môže požiadať o pomoc šéfa väzenia, môžeš mi prosím pomôcť? He says, yes, I can help you. I'm going to make a special arrangement for you. Áno, môžem ti pomôcť, urobím pre teba nejaký špeciálny aranžment. What's that? A čo to bude? Well, when you're executed, normally it's just you sit right on the chair and you get executed, but I'm going to put cushions on the chair. Takže keď pôjdeš na tú popravu, normálne sa sedí na stoličke, ale ja ti na tú stoličku môžem pripraviť ešte nejaký špeciálny vankúš. I can do it. To môžem pre teba spraviť. So, different people can give you some benedictions. Takže ľudia vám môžu dať nejaké rôzne požehnania. But only the top man can say, okay, no more execution, he's free. Ale len ten najvyšší môže tú popravu zrušiť. So only Krishna can say, all right, no more material suffering for him, he's free from the material world. Takže iba Krishna môže zrušiť všetko to materiálne utrpenie. So the third offense is to consider the spiritual master to be an ordinary man or to disobey his instructions. Tretí priestupok je považovať duchovného učiteľa za obyčajnú bytosť alebo nepočúvať jeho pokyny. Spiritual master has the power of attorney from Krishna to give liberation. A duchovný učiteľ má tú moc ako Krishna, že môže udeľovať oslobodenie. Krishna gives that power of attorney to his representative to free someone from the cycle of birth and death. Krishna dáva to splnomocnenie svojmu reprezentantovi, že môže človeka vyslobodiť z opakovaného cyklu rodenia sa a smrti. Therefore one has to make sure he always pleases the spiritual master. Preto by sme mali vždy zabezpečiť, že alebo si
byť istý, že tešíme duchovného učiteľa. Yasya prasada bhagavad prasado yasya prasada nakatika topi. If one pleases Krishna, Krishna is pleased. If one displeases the spiritual master, then he cannot get Krishna's mercy. Preto keď nepotešíme duchovného učiteľa, nedostaneme ani Krishnovú milosť. Fourth offense is to blaspheme the Vedic literatures or literatures in pursuance of the Vedic version. Štvrtý priestupok je ohovárať védskú literatúru alebo literatúru, ktorá je v súlade s jej závermi. Vedic literatures are God's directions. Védská literatúra to sú Božie pokyny. The Vedas, they are speaking the truth. Vedy hovoria pravdu. And even if we cannot understand what it means, we should be respectful. A dokonca aj keď úplne tomu nerozumieme, čo to znamená, mali by sme mať úctu. We may find it difficult to understand some passages, but we should always have respect and wait. In due course of time, it'll be revealed to us. Možno nemusíme práve teraz chápať určité pasáže, ale mali by sme mať ten rešpekt a úctu a uvažovať nad tým, že možno niekedy v budúcnosti sa nám to pochopiť podarí. Fifth offense is to consider the chanting of Hare Krishna to be imagination. Ďalší priestupok je považovať spievanie Hare Krishna za výplod predstavivosti. Like self-hypnosis. Ako nejaký druh hypnózy. That it's simply a state of I'm convincing myself or under mind control by someone else. Že je to iba spôsob, ktorý presviečam sám seba, alebo dokážem tak ovládať mysle druhých. No, Krishna's name is unique and it has full potency. Ale to tak nie je, pretože Krishnovo meno je výnimočné a má plnú moc. We can see that how is it that by chanting just some ordinary words that people give up sinful activities? A môžeme vidieť, že niekedy sa ľudia vzdajú hriešných činnostiach, vďaka tomu, že spievajú nejaké obyčajné mená. Show me some other words that people can utter and then they'll stop committing sinful activities. Videli ste už niekedy, že by ľudia si opakovali nejaké obyčajné slova a vzdali sa hriešných činností? No, there's no other names, no other words. Také slova neexistujú. Or next offense is to consider the glories of the chanting of the holy names to be exaggeration. Ďalší prístupok je považovať sväté mená za prehnané. It said that chanting even one time purifies one of more sins than he can ever commit. Je povedané, že stačí sväté meno zaspievať iba raz a oslobodí vás od všetkých hriechov, ktoré ste spáchali. So they just say that so that to give encouragement for people to chant, so they add some things on. A niekedy o nás tvrdia, že podporujeme ľudí v tom, aby spievali a pridávajú si k tomu niečo vlastné ešte navyše. Just like some people used to say, religious people, they would say that if you don't become saved in this lifetime, then you burn in hell forever. Niektorí zbožní ľudia tvrdia, že keď sa nezachránite v tomto živote, tak zhoríte v pekle navždy. That's an exaggeration. A to je prehnané. So God doesn't want someone to be lost forever. Pretože Boh nechce, aby sa niekto stratil navždy. If they act improperly, then He wants them to be corrected, but not to suffer forever. Keď koná niekto nesprávne, Boh chce, aby sa napravil, ale to neznamená, že je prekliatý navždy. So, when we say, or the Vedas say, that the chanting the holy name is so powerful, it's not an exaggeration.
Keď to hovoríme my, alebo vedy to tiež tvrdia, že sväté meno je tak mocné, to nie je v žiadnom prípade zveličovanie. There are examples of persons who were full of sinful activities, but they chanted the holy name and they became free. Existujú príklady o veľmi hriešných ľuďoch, ktorí začali spievať sväté meno a oslobodili sa. Seventh offense is to commit sinful activities on the strength of chanting. 7. prístupok je páchať hriešne činnosti na sile svätého mena Pána. Chanting frees one from reactions. A že to chantovanie, spievanie nás oslobodí od hriešnych reakcií. But if one is over-intelligent, he thinks, I'll commit sins, and then I'll get free by chanting, and then I'll commit more sins, and then I'll chant again the next week, and this, I'll become very regulated in this activity. Ale keď je niekto veľmi prešívaný, tak bude neustále páchať hriešne činnosti a potom si povie, tak ja zaspievam niečo, nejaké sväté meno Pána to ma očistí a budem znova páchať tie hriešne činnosti. Or just like they say that Jesus died for our sins. They say Jesus died for our sins. Napríklad oni tvrdia, že Ježiš zomrel za naše hriechy. So then you ask them, well, why are you still sinning? A potom sa spýtajú, tak prečo vy ste ešte vždy hriešni? Well, he died for our sins. Pretože on zomrel za naše hriechy. As many sins as we can perform, he'll suffer for them. To nevadí, aké hriechy páchame my, on bude za nich trpieť. So that's cheating. Jesus understands that this is a rascal. He doesn't qualify. To je podvádzanie. Ježiš vie, že ten človek je darebák a že nie je kvalifikovaný. So similarly, Jesus' father, Krishna, he understands who's a rascal. A podobne aj Krishna je otec a on rozumie, kto je darebák. The eighth offense is to consider the chanting of Hare Krishna to be an auspicious ritualistic activities offered in the Vedas as fruitive activities. 8. prístupok je považovať spievanie Hare Krishna za jednu z priaznivých plodonosných činností, ktoré sú popísané v karmakanskej časti. So people think that any kind of pious activity is equal to chanting. Ľudia si niekedy myslia, že akékoľvek zbožné činnosti sa vyrovnajú spievaniu. For example, people say, well, I have a homa. I'm having a homa. A niektorí ľudia vravia, ja vykonávam homu. Homa is the same. A homa je úplne taká istá. Fire sacrifice. To je ohňová obeť. Or I'm doing some yagya. Alebo robím nejakú jagiu. Or I'm going for a walk. Alebo idem sa prejsť. I'm going to do a walk for the handicapped. A walk. Idem na prechádzku. Or a walk for the breast cancer. Takže idem na nejaký pochod proti rakovine alebo pochod na pomoc handicapovaným ľuďom. So why don't you chant Hare Krishna? Prečo by nemali not today. I'm going on a walk for breast cancer. Takže prečo nechcete spievať Hare Krishna? Nie, dneska nie. Ja idem radšej na pochod proti rakovine prsníka. That's okay. That may be nice. Or I'm planting some trees in Alaska. No, to je všetko v poriadku. Ja sadím stromy niekde na Holiaške. Or today I'm recycling. Alebo dneska recyklujem. Recycling Yeah, I'm recycling. Putting the plastics in the plastics. Takže recyklujem plastikové obaly. It's nice, but you can't compare the piety of recycling or walking or planting trees to chanting Hare Krishna. To je pekné, ale tú zbožnosť, ktorú získavate z recyklovania alebo sadenia stromov, nemôžete prirovnávať k spievaniu Hare Krishna. People say, you Hare Krishnas, you're chanting all the time. You don't care about anyone else. A ľudia niekedy tvrdia, vy Hare Krishna celú dobu spievate a o nič iné sa nestaráte. I am building a hospital. Ja budujem nemocnicu.
So he's thinking that it's better to build a hospital than to chant Hare Krishna. On si tým pádom myslí, že stavať nemocnicu je oveľa lepšie ako spievať Hare So Krishna. that's an offense. No, to je priestupok. Ninth offense is to instruct the faithless persons about the glories of the holy name. 9. priestupok je poučovať o slave svätého mena Pána človeka bez viery. We discussed this a little bit this morning. Toto sme už troška dnes ráno diskutovali. If he's not interested in actually learning, then don't waste your time. Ak sa niekto nezaujíma o to, aby bol v skutočnosti naozaj vzdelaný, tak nemá význam strácať s ním čas. Saintly person is compared to a river. Svätý človek sa prirovnáva k rieke. Sometimes the river flows and sometimes it doesn't flow. Rieka niekedy tečie, niekedy nie. Sometimes he speaks and sometimes he doesn't speak. Niekto niekedy rozpráva, niekedy nie. When there's someone who's envious and hateful, atheist, then he doesn't speak. Alebo keď je niekto ateista alebo nenávistivý, tak sa s ním nerozpráva. Just like Prabhupada was giving a talk in one particular country in Europe, I won't mention which one. A raz Prabhupada dával príhovor v určitej krajine v Európe, nebudem sa zmieňovať. And the students in the audience, they were very disrespectful. A tí študenti v obecenstve boli veľmi neúctiví. He was sitting on a little asana. Sedel na malom asane. So they were saying, get down, get down. A oni nám hovorili, choď z toho dole, choď z toho dole. So he said, all right, let's just chant Hare Krishna. Kirtan. A Prabhupada povedal, proste iba spívajte Hare Krishna, robte kirtan. No possibility of instructing them because they're offensive. Absolútne nebolo možné dávať im nejaké pokyny, pretože robili priestupky. And the 10th offense is to maintain material attachments even after understanding so many instructions on this matter. A 10. priestupok je udržovať hmotné zväzky aj napriek tomu, že sme porozumeli pokynom ohľadne týchto záležitostí. We're taking vows of vairagya. Príjmame sľuby vairagi. Someone who gets initiated, he's a vairagi. Keď niekto dostáva zasvetenie alebo je zasvetenie, je to vairagi. Tapasvi. Je tapasvi. Yes. He's vairagya vidya nija bhakti yoga. He's not a sense enjoyer. Nie je to ten, kto si rád užíva zmysly. He doesn't go and eat out anywhere and go and watch anything. Nechodí kade tade a nie je čokoľvek, alebo nedíva sa na čokoľvek. So, these are offenses that should be avoided. Takže toto sú priestupky, ktorými sme sa mali vyhnúť. If you come and make a little room here, you can pay your $10, like that. And this way. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. So, what are the 4 prohibitions you'll avoid? I'll avoid meat eating, gambling, illicit sex, and intoxication. Meat also includes, in our estimation, fish and eggs also, because what was that? It was the Govindas? I was at Govindas and they said that I was saying you're not supposed to eat turkeys on Christmas, and they said no, we don't eat turkeys, we eat fish. Takže keď sme boli v
Govinde na programe, tak sme tam hovorili o tom, že by ste nemali jesť na Vianoce morky a moriakov a oni povedali, to nie, my to nejeme, my jeme iba ryby. So it's not that I don't eat turkeys, but I eat fish. No. Budeme jesť morky a nebudeme jesť morky, ale budeme jesť ryby, nie. Okay, and how many rounds will you chant? At least 60 rounds. Okay. Your name is Ananta Das Adhikari. Ananta means unlimited, and it's also a name for Lord Balaram's expansion. Ananta znamená neobmedzený a je to takisto meno pre expanziu Pána Balarama.